Ay, tutukan ko lang to eh. Patayin na to. Ay! Match point. Last round. Ay, siguro. Oh, grabe, bazooka. Bazooka gamit mo. Bazooka. Grabe ba? Ay, sis. Pero boy, ay, sis. Bazooka pa gamit na. Eh, paldo. Paldo, nanalo. Okay, last round. Last round. Bagyan, bili mo na ako. Bili mo na ako. Bili ako bazooka. 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 Unlock. Bazooka. Bagong RPG natin. Gagamitin natin yung RPG natin. Welcome. History. Backpack. Okay, kagagat natin at hindi natin sana hindi na ay i-cancel na cancel na sabi nyo lang natin ito is lang ito yun okay okay sana hindi na i-cancel cancel yan yata ayun ay tumis ayun tara na guys chess natin chess yes. Okay, RPG, spray, fish, molotov. Sheesh, RPG natin. Oh, sheesh. Smoke grenade. Okay. Ready na dito. Ay, RPG na. RPG versus RPG. Okay. Ay, Berlin natin to. Shish. Dapat. Shish boy. Kailangan natin. Shish. Mahulog tayo dun. Mahulog tayo. Eh, paldo. Wait lang. Gamit ang RPG natin, mananalo. Uy! Wait mo siya dun. Target lock. Ganun. Ayun! Wait lang. Ay, dito. Tagal na. Ay, sis. Bang! Sis. Gawin na nga natin. Bang natin eh. Hindi RPG. Ay, patay na siya. Patay na. Ay, sis. Mali. Legit. Wait. Oh, sis. Mahulugaw. Wait. RPG. Oh, sis. Tago. Oh, sis.
Wait lang. Wait lang. Wait lang, boy. Chill ka lang, boy. RPG. Oh, chill. Eh. I know. RPG na nga natin sabi. RPG na. Wait. Oh, sheesh. Dodge. Dodge. Hey. Target lock. Nahulog. Master. 6 minutes na pero. Ano ba 10 minutes? 10 minutes. Ay, kung tapos na ang round na. Oh, sheesh, wait. Target lock. Wait. Target lock. Oh, chill. Pangbang. Ay, easy lag.